বাইবেল বসি পড়বাকে নাইনি তোমার মন দিন রাতি বসি রইসা হাতে ধরি করি ফোন যিশুর কথা শুনবাকে নাইনি আরি মন ফিল্ম গীত শুনতে রইসা কানে দেই এরফোন হিরো হিরেন के देखते रे बास टीवी लगाई करी साई पड़ीसा बड़ सान सब भर्ती हेई करी सरवा जाक बसी रे बास गिजड़ी गिजड़ी करी बाइबेल आरी प्रार्थना के सब छाड़ी देई करी बाइबेल बसी पढ़वा के नाइनी तुमर मन दिन राति बसी रईसा हाथ धरी करी फोन যিশুর কথা सुनवा के नाइनी आरी मन फिल्म गीत सुनते रईसा काने देई एरफोन।